Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah familiar atau bahkan jadi diehard fansnya anime. Dulu salah satu anime yang biasa saya tonton adalah Saint Seiya. Di dalamnya ada karakter yang menurut saya kalau dilihat kembali gitu ya, gendernya itu ambigu, Sun namanya. Tapi ternyata ada banyak karakter dengan gender yang digambarkan ambigu dalam anime atau manga. Beberapa di antaranya bahkan memunculkan diskusi perkara gender, semisal non-binary, contohnya Attack on Titan. Nah, ini kali Lovebuzz bakal ngobrolin perkara anime dan non-binary bareng Zen, pendengar Lovebuzz yang sempat berkirim email ke saya. Bareng Zen, saya juga ngobrol perkara subculture Lolita, teater, dan cerita cinta selama pandemi. Anda mendengarkan Lovebuzz bersama saya, Asrul Dwi. Lovebuzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Yang gue lihat gitu kan gambar dan anime jadi bagian yang cukup gede gitu kan, kelihatan banget kan. Sekedar hobi kah atau ada hal lain gitu ya yang mungkin lebih dari itu gitu? Emang dari dulu emang suka animasi sih dari dulu, kayak gak usah animasi Jepang, kayak animasi barat pun gue juga suka kan dari kecil, like Disney and anime. Tapi for anime for some reason itu kayak dilarang sama orang tua gue. Gue kayak dilarang nonton anime, I don't know why. Jadi tapi kan gara-gara dilarang gue kayak semakin tertarik gitu kan. Kayak gue makin penasaran sama anime, jadi kayak sejak itulah kayak like once I found out about the internet, gue nyari sendiri kan, terus ternyata kan anime gambarnya lucu-lucu, gue suka. Terus ya udah. Karena tadi dilarang orang tua gitu, mungkin jadi semacam upaya lo buat melawan. Bener-bener. Kayaknya gue dari dulu emang suka nge-rebel gitu ya. Soalnya di rumah kayak ada banyak aturan gitu kan. Kayak orang tua gue kan konservatif kan, religious gitu. Banyak banget aturannya, kayak gak boleh nonton anime lah, gak boleh inilah. Terus like I broke them in secret, I guess. Kayak untungnya I have like other sisters and brothers, right? Terus mereka sama lah interestnya sama kayak gue. Jadi kita kayak semua in secret gitu break the rules tanpa orang tua kita mengetahui. Sebenarnya kan kelihatan banget dari cara berpakaian lo. Sebenarnya gue gak nyangka gitu lo akan datang dengan fully dressed as a character. I don't know. Oh, jadi ini ya I can explain this kalau mau. Jadi it's a fashion style from Japan, namanya Lolita, like if you know. Jadi itu dari in Jepang, in Harajuku kan ada banyak kayak alternative fashion gitu kan. Terus si Lolita pun itu originnya, how do you say origin? Asal usulnya itu dari, so there was like women in Japan, mereka mau gak mau nurutin the standard of femininity in Japan. Jadi kayak mereka gak mau berpakaian untuk pandangan cowok, tapi mau berpakaian untuk diri sendiri. Maunya yang imut-imut lah, yang kayak princess lah. Ya terserah mereka gitu kan. Terus ya terlahirlah fashion namanya Lolita, yang kayak puffy gini. Is it a style or? Yeah, it's like mirip like punk. You know how there's like teen punk, subculture gitu ya. Yes, like a subculture. Itu kan intinya mereka kayak nge-rebel sama ekspektasi masyarakat kayak harus berpakaian kayak gimana. Itu kan mereka nge-rebel kan semuanya. Kayak ya mirip lah goth sama punk. Lolita juga sama kayak gitu. Pernah denger ini gak sih Lolita Complex? Atau pernah baca novelnya Lolita atau nonton filmnya? Tapi itu ada hubungannya gak? No. Gak ada hubungannya. Kita emang sering ditanyain kayak gitu. Itu ada hubungannya. Gue mungkin mikirnya kayak gitu karena gue cuman gak tahu. Namanya sama. Karakter atau subculture anime itu Lolita itu kenapa menarik buat lo? Karena gue cuman suka estetiknya aja sih. Gara-gara gue suka estetiknya aja. Terus kayak mereka kan nggak ngebatas-batasin kan kayak siapa yang boleh pakai Lolita. Like cowok pun pakai Lolita kan, orang non-binary kayak gue pakai Lolita. Yang penting kita pakai dress yang imut aja. Kayak kita bisa di-accept dalam community-nya gitu. Tadi lo nyebut non-binary. Artinya buat lo as a non-binary itu apa? Itu artinya gue nggak bisa dimasukin kategori
binary, yaitu cewek sama cowok. Jadi non-binary itu kayak di luar itu. Tapi bukan berarti itu kategori ketiga atau gender ketiga. Itu it just means that kita di luar dua kotak itu, bukan berarti kita dimasukin kotak lain gitu. Intinya kita nggak mau dikotak-kotakin aja. Kayak kita nggak mau dikasih kategori itu non-binary. Soalnya kalau orang non-binary itu mereka macam-macam ya. Jadi like I have a non-binary friend, itu dia tuh menurut dia gendernya itu kayak antara campuran cewek sama cowok gitu. Dia kayak agak cewek, agak cowok. Tapi kalau menurut teman non-binary gue yang satu lagi, katanya dia nggak punya gender sama sekali, jadi dia genderless, dia agender. Terus ada orang juga, dia merasa orang non-binary juga, dia merasa dia punya gender, tapi itu gendernya nggak bisa didefinisikan dengan kata cewek atau cowok, itu kayak something else entirely gitu. Jadi kayak beda-beda semuanya kan, kayak gendernya ya intinya nggak bisa didefinisikan oleh kata cewek dan cowok, itu aja. Kan konstruksi gender kan memang bentuknya spektrum gitu kan. Berarti ada yang di luar spektrum itu atau memang bisa dimasukkan di dalam situ atau kayak gimana sih? Jadi kan kalau kita ngomongin gender itu spektrum, kebanyakan orang mikirnya ini cewek, ini cowok, terus spektrumnya kayak gini kan. Padahal menurut kita gender itu lebih kayak kalau misalnya kamu buka Paint atau Photoshop, itu kan ada kayak color wheel gitu kan. Itu gender itu menurut kita, kayak bukan kayak sini ke sini, tapi kayak it's like a whole color wheel gitu, menurut kita kayak gitu. Tapi gimana kemudian orang bisa memahami itu? Yang kita tahu ya either left or right itu tadi, atau somewhere in between gitu. Kalau gue malah gak bisa ngerti kenapa orang bisa tahu kalau dia cewek dan dia tahu dia cowok. Kayak jadi kan gini kan, kita tahu kan kalau gender itu konstruksi sosial kan, itu kita buat sendiri oleh manusia. It's like gender was a social construct and it was made to benefit men. Kan ini kayak patriarki kan sebenarnya gender tuh. And like pas gue nyadar itu, jadi gue kayak terus ini semua buat apa? Kayak gue ngikutin ini buat apa gitu. Gue ngikut gender ini cuman gara-gara disuruh doang kok. Itu gue ya, pengalaman gue. Jadi kayak pas gue nyadar itu, gue nggak mau ngikutin gini-ginian lagi. Gue kayak mau I just want to go on my own way, you know. Waktu itu gitu menemukan itu kayak gimana prosesnya? Jadi kan gue dari keluarga Islam kan. Terus emang dibesarkan di lingkungan yang sangat konservatif dan religius kan. Kayak dari SD gue dimasukin sekolah Islam. Terus karena gue dilahirkan sebagai tanda kutip cewek, gue dimasukin ke sekolah cewek semua gitu kan. Jadi kayak while I was growing up, gue dibilangin lo cewek gitu kan. Jadi I guess I just like understood it in my mind that I was supposed to be a girl. Tapi gara-gara gue emang dari kecil suka ngerebel gitu kan ya. Jadi it just makes sense that I would rebel against gender. Jadi gue nyadar kalau gue non-binary itu pas gue umur 18 kalau nggak salah. Intinya pas gue mulai kuliah, when I first moved away from my family. Soalnya that was the moment that I realized that I didn't have to follow anyone's rules anymore. I can just live my own life. Terus waktu itu gue mulai kayak nanya-nanya gitu kan about my own gender identity. Kayak gue beneran cewek apa itu kata orang doang gitu kan. And then kayak dari situ my friend circle emang teman-teman deket gue itu banyak yang transgender kan. Jadi gue kok melihat mereka kayak kayak kok keren banget sih mereka bisa milih jalan mereka sendiri gitu kan. Kayak gue emang kagum banget gitu kan sama mereka. Terus kayak kagum doang apa lo juga kayak gitu gitu kan. Terus ya ternyata gue emang juga kayak gitu. Tumbuh di keluarga yang konservatif, kemudian tadi sempat cerita kebanyakan teman-teman lo transgender gitu. Tapi itu online ya. Oh, ketemu mereka kayak gimana berarti? Kan gue udah cerita ya pas kecil gue suka anime kan. Jadi gue di internet itu kayak ya fans anime gitu kan. Sesama fans anime. Jadi ketemunya lewat situ. Anime berarti lebih inklusif anime, iya gak sih? Iya, like my favorite anime character is a non-binary character. Boleh cerita gak soal itu? Gue gak pernah tahu seriusan. Iya. Jadi nama animenya King of Prism. I bet you haven't heard of it because it's very it's very not popular di sini. Tapi itu emang bener-bener
I don't want to say coded as transgender because it's like very obvious that the character is transgender. Jadi itu di episodenya dia tuh lahir di keluarga yang sangat progresif gitu ya, yang nggak ngelihat gender. Jadi dia dibesarkan tanpa gender. Jadi dia kayak nggak. So the character was born as a boy, right? Tapi dia nggak nyadar soal itu. Soalnya di keluarganya dia mereka nggak. They didn't care about that kind of stuff, right? Jadi mereka ngasih dia kayak mainan yang buat cewek, buat cowok. Nggak ada sih mainan buat cewek dan cowok. Tapi you know what I mean? Itu kan. Terus that character they didn't know what gender they were. Terus tiba-tiba pas dia masuk SD, tiba-tiba dia dicap jadi cowok. Terus dia jadi bingung kan. Kayak terus dia disuruh ngikutin aturan kayak gini. Kayak cowok nggak boleh pakai rok, padahal dia karakternya feminin banget gitu kan. Dia suka pakai rok gitu, terus dia kayak tiba-tiba dia ngerasa kalau dia harus prove themselves as a man gitu kan. Tapi intinya ujung-ujungnya pas akhir episodenya they realize that they don't want to be like, mereka nggak mau ikutin binary gender gitu. Intinya mereka nggak mau ikutin gitu. They want to live as themselves. Dan gue suka banget karakter itu, soalnya dia sama kayak gue suka pakai dress. Kayak suka sama yang lucu-lucu gitu. Dan ya intinya dia nggak peduli gitu sama gendernya dia. Episodenya bagus, you should watch it. Kadang kan orang mengekspresikan gendernya juga lewat pakaian. Kalau lo sendiri jadi gender expression lo atau enggak? Jadi pas awal-awal gue coming out, gue merasa kayak ada tekanan gitu untuk berpakaian secara androgynous gitu kan. Jadi waktu itu gue motong rambut gue jadi pendek, terus gue lepas kerudung, terus gue pakai hoodie sama jeans gitu kan. Tapi itu kayak gue nyadar kalau itu sebenarnya gue cuman berpakaian seperti itu buat ngepuasin orang lain. Kan soalnya kalau orang mikir non-binary pasti mereka ekspektasinya yang kayak setengah cewek, setengah cowok apa-apa gitu lah. Stereotipnya gitu kan. Jadi kayak ya itu stereotype, kayak nggak ada aturan yang bilang orang non-binary harus berpakaian kayak gimana. Ini kan pakaian tuh kain doang kan. Jadi kayak ya kain siapapun bisa make. Terus kan ya udah, jadi like after a year I stopped doing that and then I started wearing Lolita because that's what I love, you know. Tapi emang susah sih buat gue, soalnya ini emang feminine banget kan. Jadi gue tahu kalau I'm gonna face like difficulties wearing this kind of fashion because I'll have to explain that I'm non-binary kan. Kayak mau nggak mau gue harus bilang secara eksplisit kan kalau gue tuh bukan cewek, gue non-binary gitu kan. Tapi justru karena itu kayak apa ya, malah bikin gue lebih kayak berani gitu loh, kayak lebih nyaman sama gender identity gue sendiri kan. Kayak apa ya, gue terpaksa jadi lebih confident gitu. Ya ada bagusnya juga sih. Tapi melewati proses-proses yang kayak gitu melelahkan kan. Ketika lo harus menjelaskan gitu. Nah kalau kemudian lo berada di titik itu, ngerasa lelah kayak gimana terus? Untungnya sih gue support circle-nya emang kuat banget ya. Gara-gara teman-teman gue juga sesama transgender, terus ada yang non-binary juga. Jadi gue curhatnya ke mereka kalau gue lelah gitu kan. Tapi kalau lo ngasumsi gendernya orang, like if you assume that someone who's wearing a dress is a girl, ya itu sih masalah lo gitu. Kayak maaf banget tapi your worldview sangat sempit sekali gitu. Itu kayak bukan masalah gue sebenarnya. Tapi ya udahlah. Emang gue kayak as a non-binary person terus make fashion kayak gini, itu juga gue nge-rebel juga sih. Kayak seharusnya orang androgynous kayak gini, tapi gue malah berpakaian yang feminine banget. Itu kayak in its own way emang agak powerful gimana gitu. Dan di bagian lain dari identitas lo adalah you're a Muslim gitu kan. Dan itu sangat kelihatan banget gitu. Iya. Jadi kan orang LGBT yang Muslim tuh emang banyak kan, ada kan. Tapi sebenarnya gue tuh I'm not that religious sebenarnya. Gue pas kecil iya, tapi pas gue kuliah gue aren't we all? Kan gue nyadar kok gue tuh sebenarnya agnostik. Jadi kayak bukan ateis tapi agnostik. Jadi gue kayak ya mungkin Tuhan ada, mungkin nggak ada, gue nggak tahu. Intinya gue nggak tahu, gue tuh cuman mau enjoy my life gitu kan. Tapi gue memilih pakai kerudung kenapa? Gara-gara it's like gue tuh orang non-binary kan. Orang non-binary itu juga termasuk transgender ya. Ketika ada orang yang transgender terus mereka pakai kerudung, itu pasti bikin orang bingung kan. Yes. Itu bikin orang berpikir kan. Gue pengen orang berpikir. Intinya like I want people to think like, and I want people to know that people like this exist, you know. Jadi gue sebenarnya pakai kerudung tuh bukan gara-gara for religious reasons, tapi kayak sebagai statement gitu. Ada ini nggak sih bentuk-bentuk ekspresi
lain, another art form that you like Selain gambar. selain gambar. Selain gambar dan berpakaian. I love theater so much. Tapi gue bukan aktor ya, gue bukan aktor, gue cuman penonton. Tapi gue suka banget sama teater. Gara-gara gender stuff di teater itu banyak banget yang bisa diomongin. Kayak historically emang dari dulu-dulu banget kan, because men were mostly allowed in theaters, jadinya cowok yang main tokoh cewek gitu kan. Banyak kan kayak gitu, like in England, in Shakespeare's plays, biasanya cowok yang main jadi cewek. Terus apa ya, in Japan, in the art of kabuki, right? Itu juga sama, like the male dancers were played female characters. Like there's so much like cross-dressing and like cross-gender stuff that goes on, and it's all viewed as normal in theater, you know. Tapi sekarang pun masih ada kok. There's a theater called Takarazuka Theater, which is like an all-female theater, and they play men's roles, right? And di Indonesia pun ada kan teater koma, if you know. In their play, it was called Semar Gugat, right? They're Arjunanya dimainin sama cewek, terus Sri Kandinya dimainin sama cowok. Naskah drama yang paling suka ada nggak sih? Gue sukanya yang musical gitu sih sebenarnya. The musical I'm really into right now namanya Elizabeth, if you know. Itu dari Austria. The performance by Takarazuka Theater is like so amazing. Lu sekarang umur berapa sih? 20. Dan lu cukup articulate gitu kalau ngomongin soal gender. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Karena gue terpaksa untuk memikirkan semua ini gara-gara like I was forced to figure this out myself, you know. Pas gue umur 18 itu gue inget banget pas malam yang gue nanya-nanyain identitas gender gue sendiri, gue kayak nge-google kayak gue transgender gak sih, gue non-binary, apa gue cowok sebenarnya. Gue sempat mikir kalau gue tuh cowok. Ya gitu, kayak lo dipaksa untuk mikirin semua itu emang. Dan kemudian sekarang kuliah gender studies kan? Iya, gue jurusannya gender studies. Jadi gue tiap hari mikirin ini. Kenapa memilih gender studies? Gara-gara, jadi gue cerita milih jurusan gue emang agak sangat bumpy, bumpy ya, sangat-sangat bumpy sekali. Jadi awalnya gue malah milih bisnis, entah kenapa. Emang gue waktu itu bingung kan gue mau milih apa, jadi gue kayak ya udahlah bisnis aja. Itu waktu itu gue masih di Indonesia, gue milih bisnis di ITB. Jadi karena keterima ya udahlah gue ke situ aja. Terus kan ya gitulah. Tapi ternyata pas gue 1 semester di situ, gue nggak suka banget ternyata. I didn't know this at the time, tapi gue orangnya sangat anti kapitalis. jadi gue kayak gue nggak bisa bisnis, gue harus keluar dari sini sekarang juga. Terus abis itu gue keluarkan. Terus gue cari, intinya gue harus masuk yang kayak artsy gitu kan. Bukan nggak harus gambar, tapi intinya yang kayak culture, yang social gitu kan. Akhirnya gue pindah kuliah and I enrolled into like a faculty of arts and social sciences gitu kan. Terus awalnya gue milih jurusan global studies. Itu agak kayak international relations, tapi intinya belajar kayak dunia gitu lah. Tapi ya pas gue 1 semester belajar itu kayak agak nggak cocok. Terus akhirnya during that semester I took some gender studies classes, right? Dan ternyata emang ya kayaknya gue cocoknya di sini, emang like I can make a difference di sini gitu. Soalnya at one point in my life I realized that the one thing I want to do in life is like just to make a difference, you know. Like I just want to like help like in organizations, like in charities gitu-gitu. Like I want to help like young transgender people in Indonesia, bantu mereka navigasi di dunia ini. Kayak gue pengen, intinya gue pengen kerja di bagian situ lah. Terus kalau gitu mendingan gue masuk gender studies aja sekalian, jadi gue lebih tahu kayak gimana caranya. Soalnya di gender studies emang kita gak belajar teori doang, kita tuh belajar kayak hukumnya dan segala macamnya gitu lah. Tapi ketika belajar tentang gender studies itu ya, ada gak sih hal lainnya yang kemudian jadi lebih kebuka di dalam diri lo sendiri gitu? Gender itu it's like ya cakupannya luas, jadi kayak bukan orang non-binary aja, kayak banyak banget gender segala macam di culture dimanapun. Gender studies gue itu spesifiknya kita belajarnya di Southeast Asia ya. Terus itu kita culture yang queer gitu banyak banget. Jadi kayak tiap hari gue masih belajar yang baru gitu tentang queer culture and like LGBT things. It's like every day I'll learn something new. Kayak soalnya orang LGBT kan nggak
yang kayak gue aja. Tapi kalau lo ngelihat sendiri as a non-binary di Indonesia sendiri, posisinya di masyarakat kayak gimana? Iya, jadi inside joke-nya among non-binary people itu kita tuh hantu gitu. Kita nggak exist. kita nggak exist di mata masyarakat gitu. Emang rasanya sih masih kayak gitu ya sekarang. Tapi kadang ada sih kayak kalau gue ngisi formulir kayak online, tiba-tiba ada kayak option gendernya yang lain gitu. Ada kayak itu satu step forward maybe. Tapi sebenarnya kan sudah ada ya di Indonesia. Ada, tapi mungkin sebutannya bukan non-binary ya. Kayak kan di culture-nya Bugis itu ada kan yang 6 gender itu, like they have their own gender system. Ya itu binary-nya mereka. Jadi kayak tapi nggak bisa disebut non-binary juga sih, tapi kan non-binary sebenarnya mungkin term luar ya. Jadi di kelas di gender studies gue itu kita tuh diajarin kita nggak boleh ngaplikasikan term barat kepada culture lokal. Jadi kayak misalnya istilah waria itu nggak pernah ditranslate, itu harus tetap waria gitu. Jadi kayak nggak boleh ditranslate, nggak boleh disama-samain gitu. Sekarang selain kuliah aktivitas ngapain aja berarti? Gue sekarang cuman paling kerjain commission. I accept commissions, I work on commissions and nonton teater. Nonton teater lah, apalah, intinya consume art in any form. Di pandemi ini. Iya, di pandemi ini nonton film lah, apalah. How it's been like for you though? Susah. Kalau di depresi dalam masa pandemi emang rasanya beda. Kayak sangat hopeless lah, lebih hopeless daripada biasanya. Soalnya it feels like the world is like ending, I guess. Yang paling lo rindukan atau dari kehidupan lo sebelum pandemi itu apa? Temen, like seeing my friends. Kayak bener lonely banget kalau di rumah doang. Like I've been quarantined for like fully quarantined for maybe a year or so. Kayak hari ini gue baru keluar. Baru pertama kali keluar? Yeah. Wow. I take the pandemic very seriously. Yeah. How do you cope though? I mean... untungnya gue ada keluarga sih di rumah. Jadi like my brothers and sisters, I'm very close with them. Jadi gue main sama mereka. Tapi mereka juga tahu you are a non-binary person. Iya, dan some of them are LGBT too. Soalnya pas kita growing up, kita shared our secrets and everything together. Like there were no secrets between us. We always told each other everything, right? And gue merasa untung banget punya kakak yang begitu progressive and open-minded, and she was always open to things about gay people and things like that, right? Dia pun orangnya juga bisexual or pansexual. I forgot, and she always keeps changing it. But tapi ya gue kayak mengikuti her steps gitu. Dan mereka cukup bisa menerima who you are as a person. Iya. Or just some of them. No, all of them. All of them. Because I made sure that my little brother and little sister grew up to be open-minded. Karena yang close-minded di keluarga kita tuh cuman orang tua kita. No one ever try, belum pernah ada yang nyoba untuk ngomong sama mereka atau gimana? No, karena mereka tuh saking religiousnya dan konservatifnya, kayak kita udah tahu kalau kita come out, kita bakal diusir dari rumah gitu. Bahkan dengan my mental health, right? Kan gue punya depresi kan ya. And when my mom found out about it, dia bukannya malah bawa gue ke therapist, tapi malah dibawa ke apa tuh namanya? Di Ruqyah. Iya itu. Gue malah dibawa ke situ. Jadi kayak ya emang hopeless gitu lah kalau sama orang tua kita. Kalau love life lo sendiri gimana sekarang? Love life gue dalam masa pandemi ini, aduh sedih sekali. Ya gue lagi single sekarang. I never used dating apps before. Tapi kayaknya gara-gara pandemic ini, gue kayak disuruh sama temen gitu kan, kayak coba lo download aja I think it's called Bumble or something, right? So they made me download that. Terus kan itu kan yang
dating app yang kayak biasa yang swipe right or swipe left gitu kan. And what I found out was tiap kali ada cowok gue nge-swipe left. Jadi kayak jadi ya gitu lah ternyata. That was interesting. Boleh ini nggak juga cerita pengalaman lo kali pertama gitu ya using apps gitu? Kayaknya karena gue nggak terbiasa, tapi kayak nggak bisa gue bawa kemana-mana gitu, kayak cuman ngechat doang, terus kayak nanya hobi terus udah. Kayak susah banget gitu. Soalnya kan gue kan dulu my dating partners itu kan ketemunya kayak di kuliah gitu kan, apa di mana gitu, jadi gue kayak nggak bisa nge-connect tuh kayak langsung buat nyari pasangan gitu kan. Biasanya kan kayak teman dulu terus habis itu baru jadi sesuatu gitu kan, tapi ini kayak langsung mau dijadiin sesuatu kan gue gak bisa. Jadi susah aja intinya. Itu dia mungkin cara berinteraksi kita ketika ketemu orang lewat apps or even like Instagram DM. Susahnya apa sih buat lo sendiri gitu ya ketika lo berkomunikasi lewat apps, ketika memulai kenalan katakanlah dibanding ketemu langsung dengan orangnya gitu? Mungkin emang personality-nya gue sendiri kali ya, kayak gue emang nyampe jadiannya itu emang harus lama. Jadi temennya harus bertemanan lama banget gitu. Terus kayak lebih gampang aja kalau bertemu langsung, soalnya lewat app gitu kan rasanya kayak fake gitu kan, kayak lebih ada barrier-nya gitu. Kalau kata teman gue sih buat orang-orang yang punya masalah dengan trust issue gitu, itu agak susah. Ya bisa jadi. Kualitas atau sifat orang yang lo idamkan. Iya, okay, here we go. Jadi mungkin gara-gara personality gue tuh sebenarnya orangnya I'm a romantic gitu kan ya. Jadi gue tuh maunya my partner itu ditemukan, bukan kayak harus nyari gitu. Gue kayak maunya kayak destiny gitu, kayak di cerita-cerita gitu, kayak di fairy tale. Mungkin gara-gara sifat gue yang kayak gitu. Jadi gue kayak rasanya kok lewat dating app gue kayak itu kayak fake gitu. Tapi ya tergantung orangnya kan, semua orang beda-beda gitu. So do you have like an ideal relationship goal that you imagine perhaps? Iya, tapi kayaknya the bar is like too high mungkin. Jadi kayak gimana ya, gak tahu, itu kayak sangat dream gitu lah. Or maybe not, I don't know. Maybe the bar is low ternyata. I don't know anymore. Right, so I'm like 20 years old right now, right? And my whole life I thought I was bisexual sebenarnya. Tapi what I realized recently itu, I didn't realize that thinking that someone is beautiful or attractive doesn't mean that I want to date them. Aku nggak nyadar sama itu. And like, I realized that I never dated men before. I only dated women and non-binary people. Terus aku juga nyadar kalau sebenarnya what I found attractive in men is their masculinity, tapi bukan men ya. And what I actually find most attractive is masculinity in women. And I didn't realize that until recently, because that Japanese theater yang isinya cewek semua, and they even play the male roles, and so like they have like actresses that are like short hair and like they wear suits, right, like that. And I realized that I was really attracted to them, right? It's like antara gabungan like the aesthetic value or like just like performing masculinity is attractive, tapi I don't know why. It just has to be in a woman. Because I'm attracted to women, apparently. And I think that I didn't realize this sooner gara-gara di media itu kan gak banyak ada representasi butch women gitu kan, yang really masculine women. So I think I didn't realize that sooner because of the lack of representation in media. So will you ever try to find love? Ya mungkin ntar gue coba lagi pas gue lagi gak sibuk gitu. Or is it just an excuse though? Aduh, stop. Ya ntar kita lihat. Tadi kan lu bilang memang lu nggak demen untuk mencari tapi dicari atau ditemukan gitu ya bahasanya. Ya tapi kalau misalnya I'm like friends with someone on social media for a long time, yeah, I'd date them. Like I've had a past relationship like that. Like we met on Twitter, I think. Tapi itu kayak Indian kayak bentar gitu. Jadi kayak that's why I don't know kalau sama social media. Berarti udah berapa kali pacaran? I think the last one was my third one. Dari tiga relationship itu kira-kira yang mana yang mungkin mendekati ideal gitu ya? It's the one where I said awalnya they identified as a woman, but at the end of our relationship they identified as non-binary. I really like that person, but it just didn't work out.
gue bisa nyebut itu sebagai ini nggak sih, transisi gender kan berarti. Iya benar. Kalau lu sendiri pada waktu itu ada perubahan nggak sih, atau itu mempengaruhi hubungan kalian? Our relationship not working and them transitioning, it had nothing to do with each other. Nothing to do with each other. We were still dating when they came out to me, and I was still in love with them. Like it didn't change the fact that because I am attracted to non-binary people. Tapi yeah, it makes me think of like how other people, like what if they weren't attracted to the gender that they transitioned into. Kayak gue sering mikirin kayak gitu. Like what if like there was like a gay couple and like one of them came out like as a woman, right? Like I think about that, like would they stay with each other? And like I've read stories where like they do stay with each other because like kan pada akhirnya yang lo cinta tuh kan orangnya kan ya. Like it doesn't really matter like what identity they have at the end of the day. So like biasanya they don't break up really. Is there any change in the nature of your relationship gitu? Paling like we actually got closer because of it. So like because like we're both non-binary and like we understand like the same difficulties that we're going through and whatever. If you have an ideal relationship, tapi itu tadi belum lo jelasin sih sebenarnya kan. Ideal relationship? Iya, buat lo sebenarnya kayak gimana sih ideal relationship? Maybe they share like the same obsessions. No, they don't have to share the same obsessions, but like they really support my obsessions gitu. Like I'd be happy if they could do that. And they're like, cause like gue orangnya kayak sangat enthusiastic about my hobbies, right? Kayak apa ya, kayak sangat freak gitu sama hobi gue. Like I just need someone that understands and supports me gitu. Soalnya I felt like a lot of my past relationships like they didn't really care about it. Like whenever I like ramble about my interests or whatever, mereka kayak oh ya udah. Terus kayak agak sakit gitu. Kayak gue cuman butuh orang yang kayak mau ngerti gitu lah. Kan like I'm 20 years old and I thought I was bisexual my whole life, and then suddenly I'm starting to think that I might be a lesbian gitu kan. And like it's fine if you don't know what your sexuality is, or it's fine if you change it. You're not really changing it, you're just like realizing who you actually are. Bukan berarti kamu berubah gitu. Kamu cuman nyadar kamu sebenarnya siapa gitu kan. It just takes a while for you to get there, right? So like it's fine, you know. Just take your time. There's like no rush to find out who you are. Karena setiap orang kan punya prosesnya masing-masing kan sebenarnya untuk menemukan itu. Either finding yourself or your love gitu kan. Benar. Cinta menurut kamu apa? Nih pertanyaan ini astaga. So like I said, I'm a romantic, right? So like this topic is like really important to me. And like apa ya, ini pertanyaan ini kayak ngerasanya kayak like the hardest homework that I've ever had. Jadi kayak gue kayak apa semingguan gitu gue kayak mikirin like cinta tuh apa. So kayak kemarin malam gue kayak ngebuka Google Docs kayak gue mau bikin essay. Kayak gue sampai I opened like books of like Oscar Wilde, who's like one of my favorite gay authors, right? Like I opened like Oscar Wilde, kayak mungkin ada quote gitu yang bagus. I opened like Sappho, like poems from Sappho, and like soalnya apa ya, definisi mereka tuh bagus-bagus semua kan. Like soalnya cinta bagi tiap orang tuh beda-beda kan, and like I think all their definitions are beautiful, right? And like I can't choose one, right? So in the end, I decided that here's what I wrote in the end. What I wrote was very short. So, menurut gue, in English, everything is love and love is everything. Atau kalau di-translate, mungkin, gak tahu, mungkin gue salah. Soalnya bahasa Indonesia gue gak begitu bagus. Segala hal itu cinta dan cinta itu segalanya. Udah, gitu doang. Wow, oke. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Berasumsi mengenai identitas gender seseorang, rasa-rasanya kok ya memang gak tepat. Bertanya, belajar, dan berusaha memahami identitas gender seseorang sebenarnya juga bukan perkara political correctness. It's a part of being a nice person. Itu sih menurut saya ya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.